శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
చూస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదేవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவத்தை தான் இதோ இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் அர்ச்சகர் சுவாமி சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். அடுத்த கைங்கரியமாக இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே கலச பூஜை, சேன நாயக்கரான விஸ்வக் சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. ஸ்ரீ பூ சமேத மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பூ போன்ற பாதங்களை வருடியபடி தாயாரான ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் எழுந்தருளியுள்ளார். திருமாலின் திருநெற்றியில் கஸ்தூரி திலக்கமும் பொன் திருமேனியிலே
புஷ்கலப்ப சந்தனமும் அணியுற பிரகாசிக்கின்றன. பிரகாசம் பொருந்திய கௌஸ்துபம் மணியும் முத்துமணி மாலைகளும் அணிய பெற்றிருந்த மணி மார்பில் வலப்பக்கம் ஸ்ரீவத்ஸ்தம் மற்றும் திருக்கரங்களில் சுதர்சனம், பாஞ்சஜன்யம், கௌமோதகி, சாரங்கம் ஆகிய பஞ்ச ஆயுதங்களும் ஒளியுற பொலிவுற்றன. அத்தகைய பெருமாள் உயிர்களை காக்கும் பொருட்டு இதோ பல்வேறு அவதாரங்களை எடுத்தார் அல்லவா. படைக்கும் தொழில் செய்யும் பிரம்மனையும் படைத்தார், ஏன் தேவர்களையும் படைத்தார். பார்க்கடலில் பகவானை துதிக்க நான்முகன், ருத்திரன், தேவர்கள், முனிவர்கள் போன்றவர்கள் பகவான் எடுத்த வராக மற்றும் நரசிம்ம அவதாரங்களை பாடினார்களா. இதோ சேவிப்போம் அடுத்த श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सर्मांगम स्थंडिल परिपरिस्नादि सर्ववृत्तंद्रवशुद्धत्वं शांतत्वं सह पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदो निर्विघ्नेन वर्षमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदंगपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओम धारासप्तश्यमांशेषु सरत्सरत्सर्वूर्देषु अपोबृह्णन् मदिवादिष्ये घृणं तागं सर्गं शर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्रस्वे आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो ज्योतिविश्वापो सत्यमापो सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भे गङ्गा सरित्थनावाहयामि एतेषुतं वर्णे सहस्रं ज्ञापाजाविदाः पुत्रा तेभ्यो निद्रस्यताद विष्णुरिष्ये देवां चन्द्रमतस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पदावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लवस्त्रोत्रियाभरण पवित्रपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुमाधवोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्मानुष्कर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनन्दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंवृतं व्याप्तिं सङ्केतं शुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणाकुमर्चेत् आग्नेयोऽस्माद्दामेत्वा श्रीदात्तं मेत्वोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिदत्तां प्रेष्यां दिशो बुधानामनादि यामे सुस्तान् दिन्दान् दातु. ओं भोः पद्माकारण्डले सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्निकस्यसेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुब्रवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं. भगवद्गुरुनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु. प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मदो देवाः वन्तनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमस्वागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः मृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्तः सूर्यः दिवि वचक्षुधा तदं तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेयं सदे द्रविणोदा वीरविदेषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वैतोपविशं यदा वै सूर्यवदति नक्षत्रनेति यावत् तत् सूर्यगच्छेति तदेन्यं वस्येति तावत् कुर्विदत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते. ओं भूः अतिविरक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिपरिस्नाय सर्ववृत्तंद्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं सः पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रान्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रान्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रान्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु. स्वस्तिरिन्द्रोऽध्यस्वास्तनः पूषा श्वेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्षरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम भूः अतिपुरक्षायां स्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मांगं छन्द्रपरिस्नास्त्रवोत्तन्त्रपरिषत्तत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिरमणि स्वस्ति ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्ति ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्ति ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येनं संसद्यां तन्देवमित्रधेयं नमस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवीं सदस्यवीराः ओम भूः अतिपुरक्षायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मांगं छन्द्रपरिस्नास्त्रवोत्तन्त्रपरिषत्तत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिरमणि वृद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आभोहिष्टामयभोस्थान ऊर्जितसाधना मेहरणाय चक्षुषे योपस्वदमानदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो शिक्षयाय जन्मतः आपो जनेयथा जनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायाः जातः कस्मोजाः सुन्दरः अग्नीय गर्भं दद्रे विरूपास्तानः भस्सग्स्योनः भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवाधिया पुनन्तु विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण विद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुगं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीच्याः यमो राजाः प्रमणाभिः पुनातुमा जातवेदामोद्यन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शन्नो अस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राचान्ति देवार्तिजा मार्जयन्तां दक्षाजान्ति स्मासाः पुत्रो मार्जयन्तां प्रतीचान्ति शिग्रहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदेः चान्दिश्चा भवषधयो वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः विदेग्नस्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मधोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि हस्मान् स्वाविश्वानमेवावहनः यत्ते महे परिणोषन्नये तद्पदे शंचतुष्पदे वास्तवास्पदे सग्मया संसदाते सक्षीमयि सैरण्या गातमत्याः आवक्षेमोदयो गेवृन्नो यूजं पातस्तस्य विस्तानः अमीवः वास्तवास्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतं हि यानात्मा गुहायान् दोष्यन्तः तमः कृतं वत्सति वेदशोको धातुप्रदादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समिधः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त वरुणान्मः शिक्षणान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वरुणान्मः शिक्षणाय भाषा गुडभारण्यवेदयां ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை தான் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சித்தி புண்ணியாக வாச்சனம் இனிதே முடிந்தது. இதையடுத்து அஷ்டதிக் பாலக்கரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சேவிக்க உள்ளோம். வைகுண்டத்தில் பர வாசுதேவராக பரமபத நாதனான வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனே கிருத்தயுகத்தில் ஹிரண்யகசிப்புவை சம்ஹரித்து நரசிம்மராகவும், திரேதாயுகத்தில் ராவணாதிகளை வதம் செய்த ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியாகவும், துவாபர யுகத்தில் பூவாரத்தை தீர்த்து கீதையை உபதேசித்த கீதாச்சாரி ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும் அவதரித்து இதோ இந்த கலியுகத்தில் நம் போன்ற பக்த ஜனங்களை சம்சார கடலை கடைய தேற்ற அர்ச்ச ரூபியாய் திருமலையில் இந்த திருவேங்கடமுடையான் நின்ற கோலத்தில் நமக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கிறார். பக்தர்களே, கோவிந்த நாம ஸ்மரணம் சகல பாப ஹரணம் என்பதற்கேற்ப கோவிந்த நாமவலியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த திருக்கல்யாண நிகழ்வுகளை இருந்த இடத்திலிருந்தே இதோ தரிசித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லவா. வேங்கடவன் என்றாலே பாவங்களை அழிக்க கலியுகத்தில் திருவேங்கட பெருமாளாக
அவதரித்தார். அப்படி வெங்கடேசன் அப்படிப்பட்ட ஏழுமலையானுக்கு இப்போது திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை கண் குளிர காண இருக்கிறோம். வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ ந பவிஷ்யதி என்று ஏழுமலையானுக்கு நிகரானது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த உலகிலும் இல்லை, இனிமேலும் இருக்க போறதும் இல்லை என்பது பொருள். பக்தர்களே, இதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து முதலில் துளசியாலும் பின்பு புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சித்து தேவர்களை எல்லாம் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி செய்து கொண்டுள்ளார்கள். அற்புதமான அந்த மங்களகரமான காட்சியை நாமும் கூட ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். அடுத்து எந்த ஒரு மங்கள காரியம் செய்வதற்கு முன்பும் முதலில் ஆச்சாரியத்தின்படி கடவுளை வணங்கிவிட்டுதான் மற்ற காரியங்கள் செய்வார்கள். அதேபோல் இங்கும் முதலில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை செய்த பின்னர் எந்த ஒரு காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதை அடுத்து ரக்ஷா பூஜை, அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. இதோ அடுத்த கைங்கரியத்தை இப்பொழுது நாம் சேவிக்க உள்ளோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேவிப்போம். ஓம் ஷண்ணோன் சத்தாந்த சர்ஜத்தாம் ஸ்வயம் பரக்ரீம் தேம் தாயா நாகராஜமாவாஹயாமி சஹஸ்ரேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி பிரசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சர்ப்யாமி இதமர்घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरिः ओम. स्वस्ति नः वेदामश्वनाभगः स्वस्ति देवैति नरुणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनः स्वस्तये वायुं बभ्रामहे सोम स्वस्ति भुवनस्य अस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्ते देवाः वन्त्रिभो स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इति कृधि स्वस्ति बन्धामुनिचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभवारु हेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्याः त्रयं मनसाक्ष्मं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஆனந்த நிலையக ஸ்ரீமன் கல்யாண குணசாகரக பக்த பிரியோ ஜெகநாதக ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்று அந்த பகவானை இதோ இந்த ரக்ஷா பந்தனம் காப்பு கட்டுதல் என்கிற கைங்கரியத்தில் சேவிப்போம். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். நம்மை ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். பக்தர்களே, நரசிம்ம அவதாரம் பகவானின் 4வது அவதாரம். இந்த அவதாரம் ஹிரண்ய கசிப்புவை வதம் செய்வதற்காக இருந்தாலும் கூட பக்தியின் மேன்மை, பரம்பொருளின் கருணை, பக்தனின் பெருமை, பக்தனின் நம்பிக்கை, பகவானின் சர்வ வியாபத்துவம், சர்வ வல்லமை, சர்வத்திற்கும் ஆதாரம், ஏன் உலக க்ஷேமம் போன்ற பல உண்மைகளை நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அப்படி பிரகலாதனின் வாழ்க்கையை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். பிரகலாதனின் தாயார் லீலாவதியை இந்திரன் கொல்வதற்காக இழுத்துச் சென்றான். அப்படி நாரத முனி இந்திரனுக்கு நல்வாக்கு அருளிய லீலாவதியை தன்னுடைய ஆசிரமத்திற்கு அழைத்து சென்றாராம். அங்கு எப்போதும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் நடந்து கொண்டே இருக்குமாம். அந்த சூழ்நிலையில் லீலாவதியின் கர்ப்பத்தில் நாரத முனியின் நல்வாக்கால் மிக மிக சிறந்த குழந்தை ஒன்று உருவானது. அவன் கர்ப்பத்திலேயே ஞானம் பெற்றதால் பிரகலாதன் கர்ப்ப ஸ்ரீமான் என போற்றப்பட்டான். இதிலிருந்து
தந்தை கொடூரமான அசுரனாக இருந்தாலும் கூட மகனான பிரகலாதன் நல்ல தர்ம ஆசிரமத்தில் உதித்தான். மிக மிக பக்திமானான். அப்படி சுக்ராச்சாரியரின் ஆசிரமத்தில் பிரகலாதன் சிறந்த கல்விமானாக விளங்கினான். அவன் மிக பெரிய அரசனுடைய குமாரனாக இருந்தாலும் மிக மிக எளிமையாக நல்லொழுக்கத்துடன் பக்தியுடன் தெளிவான ஞானத்துடன் எல்லா பிள்ளைகளுடன் பழகினானாம். அது மட்டுமின்றி உண்மையான பரமனிடம் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று மிக மிக எளிமையாக கூறினானாம். பக்தர்களே, இதிலிருந்து நாம் கற்க வேண்டிய என்னவென்றால், நமக்கு தெரிந்தால் நல்ல விஷயங்களை ஞானத்தை பிறரிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இதுவே ஒருவித பகவத் கைங்கரியமாகும். தன் தந்தையாக இருப்பினும் அவன் தன் பக்தியின் தத்துவத்தை விடாமல் உபதேசிருந்தான். தன் மனம் தளராமல் மிக தைரியமாக அந்த கொடூர அசுரனிடம் கூறினான், பகவானே எல்லாவற்றிலும் ஆதாரம், ஸ்ரீ ஹரி ஒருவனே தெய்வம், ஏன் அவன் எல்லா இடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் உளான் என்று உறுதியாக கூறினானாம். ஹிரண்யகசிப்பு பலவிதமான கொடுமைகளை தன் மகன் பிரகலாதனுக்கு செய்தான். இருட்டு அறையில் அடைத்தான். ஆனால் குழந்தை பிரகலாதன் அந்த இருட்டில் ஜோதி ஸ்வரூபமாக பகவானை தியானித்து பலன் பெற்றாராம். தீயில் தள்ளினார். பகவானின் சிறப்பை தியானிக்க தீ சுடாமல் பூவாக மாறியது. யானையை வைத்து மிதிக்க செய்தார்கள். பகவானை சிம்ம ரூபமாக தியானித்தான். ஏனெனில் எல்லாவற்றிற்கும் அரசனாக இருப்பவன் யார்? பகவானே அல்லவா? அவனே காட்டிற்கு அரசன். அதனால் சிம்மமாகவே தியானித்தான். யானைகள் பிரகலாதனை தன் தோளில் ஏற்றி மரியாதை செய்தன. ஏன், மலையிலிருந்து கூட உருட்டினார்கள். அவன் அப்போதும் கூட எம்பெருமானை லக்ஷ்மி நாராயணனாக பிரார்த்தித்தான். அது மட்டும் இல்லை, உருளும் போது தன் நெஞ்சை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டான். தன் இதய கமலத்தில் வீற்றிருக்கும் பகவானுக்கு தலை சுற்றும் என்று மனம் வருந்தினான். தனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் பரவாயில்லை, பகவானுக்கு ஒன்றும் நேரக்கூடாது என்று பொங்கும் பரிவு கொண்டான். கீழே விழுமுன் தாயாரான பூமி தேவியும் பகவான் நாராயணரும் அவனை தாங்கி பிடித்தார்களாம். பக்தர்களே, பாம்பாட்டியிடம் கூட்டி சென்றார்கள். அங்கிருக்கும் பாம்புகளை பகவானின் இருக்கை குடை படுக்கையாக பாவித்து, சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் என்ற ஆழ்வாரின் பாசுரப்படி பாவித்தான். பாம்புகள் கூட அவனை தீண்டவில்லை. அவனுடைய தாயாரின் கைகளால் கொடிய விஷயத்தை கொடுக்க சொன்னான் இரண்யகசிப்பு. அதை அன்போடு பருகி ஒன்றும் ஆகாமல் பகவத் தியானத்தில் இருந்தான் சிறுவன் பிரகலாதன். அவன் ஹிரண்யன் தர தர என இழுத்து வந்து, எங்குள்ளான் உன் விஷ்ணு என்று கேட்டானாம். அதற்கு பிரகலாதன் கூறுகிறார், தூணிலும் உள்ளான், துரும்பிலும் உள்ளான், நீ சொன்ன சொல்லிலும் உள்ளான் என்று பகவானின் பரத்தத்துவத்தை நிலைநாட்டினானாம். ஹிரண்ய கட்டிய தூணை உடைக்க பகவான் நரம் கலந்த சிங்கமாக தோன்றி அவனை அவன் வரத்திற்கேற்ப கொன்று முடித்தாராம். எல்லா தேவர்களும் பயந்து நிற்க சிறுவன் பிரகலாதன் பகவானை ஜெகன்மோகனகாரா என்று அவனுடைய திவ்ய மங்கள ரூபத்தின் அழகை வர்ணித்து ஸ்தோத்திரம் செய்தானாம். பகவான் அவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்க பிரகலாதன் தன் தந்தையை மன்னித்து அருள வேண்டும் மற்றும் தனக்கு ஹரிபக்தி வளர வேண்டும் என்று கூறினான். சிறுவனின் ஞானத்தை கண்ட பகவான் அவ்வாறே அருளினான். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் பகவானிடம் நம்பிக்கை, அதாவது மகா விஸ்வாசம் இருக்க வேண்டும். அதற்கு அந்த பகவானுடைய ஹரி நாமங்கள் மற்றும் நம் வாயால் ஜபித்து கொண்டிருந்தால் பகவான் நம்மை எப்போதும் ரட்சிப்பார். ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா என்று அந்த பகவானுடைய நாமஸ்மரணத்தை எப்போதும் ஜபிப்போம். இதோ பக்தர்களே, மங்களகரமாய் அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது திருக்கரத்திலும் கூட அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்தை இதோ இந்த திரையின் வழியே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேவிக்க உள்ளோம். அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பண, மகாசங்கல்பம், கன்னிகாதானம், மாங்கல்ய தாரணம் போன்ற அனைத்து விதமான கைங்கரியங்களையும் இதோ நாம் இந்த திரையின் வழியே தரிசிப்போம்.
वेरिष्टास्याम तन्वा सुवीराः मह्ये जन्तुम्यान् हव्यागोदिस्तत्यामन सोम्यस्तु येन मानिगाहं कदमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि उत्पन्यमानमस्यामेऽध्यां पाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानुस्सन्तः परिदक्षस्सन्नो माता पृथिवीतोकसादा पूतः सौम्या पुनर्भ्रमृशना ओदविंशते अष्टाबन्धकं रसनाभितोहरं येन देवासो जैनन्यभिष्क्रियाः सूर्येण ब्रह्मरदतावृतैकिं चक्रं विद्घातधं विश्वे देवासो अणुजन्मान् जातगुस्रोत्रं ते चक्रे आस्वाहान् दिवन्ताः चराचर शुचीते पुत्रं वृणीत पूषा दयातिं शुभस्पतिवरेयं तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जातवेद भुवनश्रेते हिंससोजनिष्यते अग्निमस्वरोहजातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो अव्यम्बो न प्रजानन् अग्न्याया विदे ज्ञानो विदाति निहोतास्य वृषि ऐतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवः तपस्वा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानं परम्परसाधुमस्रचा वेनावः सबुद्ध्या मासविष्टा सश्चनमतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देनुं सोमरुन्तमासु सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थिगं सभेयं पितृश्रवणं नृदातस्मै सोममावाहयामि अज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थो यज्ञेः स्थ वायुभूते स्थो विष्णोर्मनसा भूते स्थो यज्ञस्य पावने स्थः परशुरसि पवित्रे स्त वैष्णव्यो देवसो तपसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्रश्मिरापो देवीरग्रे उभोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रं स्तूर्ययुजमिन्द्रनिद्धं स्तूर्ये प्रोक्षदास्ता दक्षिणता विष्णुस्तुपोसि पश्चिमसो दत्तान् देवेभ्यः विष्णुस्तुपोसि तथासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय को वः प्रणेदु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयाणि यज्ञं सगं साधयन्तनः इदं वदन्ति हि कृतपुष्टावदासहस्रपुरुषं यजमान्यञ्चतीः को वो हिनक्तु स वो हिनक्तु समयन्तान् देवऋषः पात्रान् देवयज्ञायैः दक्षिणप्रणदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमवाहयं ब्रह्माणमवाहयं इन्द्रमवाहयम् अग्निमवाहयं सोमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमवाहयामि प्रजातिमवाहयं ब्रह्माणमवाहयम् इन्द्रमवाहयं सोनावाहयं मरुतमवाहयामि रुद्राणावाहयामि अवापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमवाहयं बृहस्पतिमवाहयं मित्रमवाहयं वरुणमवाहयम् आदित्यमवाहयामि अश्विनामवाहयं भूषणमवाहयं कक्षमवाहयामि कक्षसोमवाहयामि औपासने यज्ञमवाहयामि यज्ञेदिष्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपामि इन्द्राष्टनपामि ज्ञेष्ठनपामि सोमाष्टनपामि अग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामि अग्निशोमाहाभ्यानिष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्टनपामि इन्द्राष्टनपामि वसुभ्योष्टनपामि मरुद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि सिभ्याष्टनपामि पुष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्ष सोमाष्टनपामि औपासने यज्ञाष्टनपामि यज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्द्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतं स्वारुणमसि अन्ततं वृक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता सुतापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मै स्वाहा मोराग्राभ्यां अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञान् तिरुभिः सहस्रं चायतं च नीतं च प्रेतं च अर्भजं च वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः
जातवे सेन्मः सहोत्सेन्मः वृप्रसेन्मः पंक्तिरासेन्मः विसर्पणेन्मः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसेतपसवा षष्टिसहस्राः नितमक्षमर्भदमानय अंत्यत्मात्मा जातवेदसेनेद्रस्वदे जयवदे जास्मान् प्रत्या पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनादिण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आदास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा पवस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगाज्य चमसावित्र्या गृहीत्वा व्याहति ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः हनुमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवसविदाः प्रासावीः ओम भूः अतिपुरोक्तिमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ति सर्वमन्त्रपुर्यातृणात् प्रायश्चात्तम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदाः प्रसवा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्य वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि वसुति इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरा तद् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः हनुमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवसविदाः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః పుష్కయోరదాత్వం
కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నిభాజే ఉమాః మోదః ప్రమోదానందః ముష్కయోర్నిదస్వః తథైవ కామ్యస్య తృప్త్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగృహే శృణాహి కృతవతి సవితరాధిపత్యై పయస్వతేరంతిరాజానోऽस्तु ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్నిహోరాశేషానాం సాధోజా మనోతాః బృహస్పతిర్మాధరిత్రోతా వాయుస్సంధువానావాత అధినోగ్నేషు ఇష్టం వో దివో వరుణపృథివ్యా అశేషానాం జగతో విష్ణుపత్ని రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా శ్రౌతస్మాత్తాదికం కర్మణి క్లమ్యేన సూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విజయ విఘ్నతే నమః ప్రతిష్ఠితిర్ది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకలం విష్ణుభక్తదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విష్ణోర్నవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశ అహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమనిరతే వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసురాసర్పితధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నమపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ సాగతాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమళే సహ్యదృక్తనమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారీళావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ్య జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతవకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైసూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావసానే ఏకైకతిరాపకృష్ణక్రమేణ సర్వరాశపక సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్కద పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరూపణమైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదియుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నత్రే ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రగతి
स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटाहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवाणारुवेदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोत्सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुव त्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு ஸ்ரீதேவிக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. குரத்தை வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தன்னுடைய கூடைக்கு முன்னால் பத்மாவதியை அமரச் செய்து குறி சொல்ல ஆரம்பித்தாளாம். பத்மாவதிக்கு முன்னால் ஒரு முரத்தில் நல்ல விலையுயர்ந்த முத்துக்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த முரம் வைக்கப்பட்டிருந்த பீட்டம் மஞ்சள் குங்குமங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. குரத்தை வேடத்திலிருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தேவதைகளை நினைத்து கொண்டு குறி சொல்ல ஆரம்பித்தானாம். மங்கையே, உன் உளம் நான் அறிவேன், மகிழ்விக்க தெரிவிக்கிறேன் கேளாய். காயோ பழமோ என்று நீ கலவரம் அடைய வேண்டாம், யான் இருக்க பயமேன். அந்த நாள் சோலையிலே உன்னை கண்ட அவ்விளைஞன் மோகம் கொண்டான். அப்போது நீ சினமடைந்து அவனை அடித்தாயோ கல்லால்? மங்கையே, அவனை மானிடன் என நினைத்தாயோ? ஆதி தேவனே அவர் பெயர் ஸ்ரீனிவாசன். உண்மையை உரைப்பேன், உன் உளம் அவனிடத்து அன்றோ? அவன் ஆசை கொண்டான் உன்னிடமே. கேளாய் என் வார்த்தை, கவலை தீரும் நன்னாள் விரைவில் வருகிறதல்லவோ என்ன கூறி தனக்கு கிடைத்த வெகுமதியை பெற்றுக்கொண்டு சென்று விட்டானாம். குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் சென்ற பின்பு அரசி மன்னனிடம் சென்று குரத்தி சொன்னவற்றை எடுத்து துரைத்தாள். அதை கேட்ட அரசன் யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டான். அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நாரதரின் வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தன. அப்போது ராணியிடம் சென்று, தேவியே,
வேட்டனைக்கு வந்த அந்த வாலிபன் கடவுள்தான் என்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை. நம் குழந்தை பத்மாவதியும் நமக்கு கடவுளின் கருணையால் கிடைத்தவள்தானே. ஆதலால் அந்த சேஷாச்சலத்தின் மேல் எழுந்தருளி இருக்கும் அவனுக்கே நம் பெண்ணை திருமணம் செய்து விடுவோம் என்று கூறினானாம். அதை கேட்ட அரசி மிகவும் கோபமுற்றாள். கோபத்துடன் அவர் அரசனிடம், நீங்கள் கூறுவது நன்றாக இருக்கிறதா? சொல்லுங்கள். எவ்வளவு அன்பாக வளர்த்த பெண்ணை போயும் போயும் ஒரு வேடனுக்கா திருமணம் செய்விப்பது? அவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பது காட்டில் அவளை தனியாக விடுவதற்கு சமம். ஒரு கிளியை நன்கு வளர்த்து அதை ஒரு கயவனிடத்து ஒப்புவிக்கலாமா? அந்த ஏழையோடு நமக்கு ஏன் உறவு? இதைவிட அவமானம் வேறு உண்டா? நம் பெண்ணிற்கு தகுந்த இளவரசர்கள் இந்த நாட்டில் இல்லையா என என்று கேட்டாலாம். பச்சிளம் குழந்தையின் வாழ்க்கையை ஏன் பாலடிக்க நினைக்கிறீர்கள்? பெண் பிள்ளையை பற்றிய கவலை தாய்க்குத்தானே அதிகம். மாமனார் வீட்டில் பெண்படும் வேதனையை பார்த்து தாயடையும் கவலை உங்களுக்கு தெரியுமா? வெள்ளம் என தெரிந்தும் அதில் குதிக்கலாமா? அந்த வேடனுக்கு நம் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டாம், வேறு ஒரு இளவரசனை பாருங்கள் என்று கவலையுடன் கூறினாளாம். அரசனுக்கோ மனைவியின் வார்த்தைகளை கேட்டவுடன் புன்னகைதான் வந்தது. உடனே அரசன் ராணியிடம், தேவியே, எனக்கு மட்டும் பத்மாவதியிடம் அன்பு இல்லையா? எதனையும் யோசிக்காமல் நான் திருமணத்தை முடித்து விடுவேனா என்று கூறினானாம். பக்தர்களே, அதோ அப்படிப்பட்ட அந்த கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் அந்த ஸ்ரீனிவாச பத்மாவதியுடைய திருமங்கல்ய தாரணத்தை தான் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्त्वामकं राजानमसृजत तन्त्रया वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्त्वं विपरेतना भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
లక్ష్మీ నారాయణ యోగము కుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీల కుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము ఆర్జమ విగార్యం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుబ్రూదేగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహదేనాగమృతేనో తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగం హను విశ్వావదత్వజావ్యం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్దిశః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారిబ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహదేనాగమృతేనో తర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్థామృతాగం హను విశ్వావదత్వజావ్యం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్దిశః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారిబ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువః స్వస్వాహ ఐతే నమః నమతే నమః సరస్తే నమః దేవసవితా ప్రాసావీః పురోతిష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినో వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వమంతరవిర్యాతరుణాత్ ప్రాస్తాత్ తముతో దేవత విష్ణుం హోష్యైతే నమః హనుమతే నమః సరస్తే నమః దేవతప్సవ ఓం మతో దేవాహం తృణతో చక్రమే పృథివ్యా సప్తసాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణు చక్రమే త్రేధాను దేవతం సమూఢమస్వాహం సురే స్వాహ త్రీణిపదాచక్రమే విష్ణు గోపాదాభ్యాతధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణో కర్మాన్ విశ్వేతో వృతానుసేంద్రసేజసఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా ప్రసన్ సూర్యః దివీవ చక్షురాదగ్స్వాహ తద్విప్రాసో వన్యమో జార్ధ్రవాగం దశవిందతే విష్ణోర్జత్రం పదగ్స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ ఇతే నమః నమతే నమః సరస్తే నమః దేవసవితా ప్రాసావీః ఓం భూతిపురోక్తిష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మసాఫలతం పురిష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతే నమః నమతే నమః సరస్తే నమః దేవతప్సవ యదస్య కర్మణోత్తిరితం విద్యానో నమఃకరం అగ్నిశ్రేష్ఠాతం కరోతు స్వాహ అగ్నిః సుష్టగతే సుధావతావతేనాం కామాన్ సముద్రిత్రే స్వాహ అగ్నిః స్వాహ అగ్నిర్నాదాయ స్వాహ అగ్నిః నమతే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహ అగ్నిః సుష్టగతే స్వాహ వాసుపదే నమో వాసుపదే స్వాహ యన్మాత్మనం ఇంద్రాభూదగ్నిస్తత్నరః జాతవేదావచ స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్మనేంద్ర బృహస్పతి పునర్మేశ్వ్యాజం జక్షాత్ముక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ విశిష్టేభ్య స్వాహ భేజందృష్టే స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ ద్యోరాధ్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రాయుధముత్యాశ్రాయుధం షట్కృతమతినోక్తం చ అగ్ని అతిరిక్తం కర్మణు ఛేన్నం అగ్నిపర్వాణి ప్రజ్ఞేతకల్పయన్ స్వాహ దేవాన్ స్వాహ ఏధో శేషు ధీమే స్వాహ సువిధస్తేజోస్తేజోమేధే స్వాహ यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाय स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तेष्पा सप्तेश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वान्ति सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिभुक्तं वोषधि वनस्पति गन्धर्वाश्च भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं देवजीर्णं पृथिवी जीर्णम औषध वनस्पति गंधर्वाचेर्जनग स्वाहा समन्तां भविष्याग्देना समादित्यै
वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पदयस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषदो वनस्पतिगन्धर्वाद्यस्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् अयतेनमग्रस्थाः सस्तेनमग्रस्थाः देवसहितः प्रासावीः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेन चेताः राजाः देवाः सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मृतां शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्यस्त्वमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं धर्मे त्र्यायुषं सतञ्च वर्तसे त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा सतञ्च वर्तसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तानवोर्जेदादना मेरणा उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभोः सख्या युज्मधा आपो जने साधनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने तस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं मयि मेधां मे प्रजां मे अग्नितेजो धर्मे मेधां मे प्रजां मयि धातु ज्योक्षसूर्यन्द्रिके उदगान् मातोर्नमः दुब्राजमाणस्य समध्या समाभ्रभोरो दाक्षसूर्यो प्रसन्नमनसावनातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा पुगते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः स्वाहाय नमः यथास्थानं यथास्कं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது வாரணம் 1000 கைங்கரியம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ, திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ, மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வேன்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்காழ்வாரை கேட்டால் ஆண்டாள் பிராட்டி. பக்தர்களே, அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் கூட அனுபவிப்போம். இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம் என்கின்ற மாலை மாற்றுதல். திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம் தானே. அப்படி ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபமும்
காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபமும் மேல்கோட்டை எனப்படும் திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம் என்பார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த நமது திருமலையில் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா? புஷ்ப மண்டபம் என்று. அப்படிப்பட்ட அந்த திருவேங்கடநாதனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திருத்தோள்களுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்ந்தது. பக்தர்களே, இனி அடுத்த ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்து இந்த கண்ணனின் மலைமாக்காக பொறுமையாய் காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா அவள்? பொறுமையின் பூஷணம் அவள். சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூ சமைத்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதை விட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதை அடுத்து இதோ அடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு அதோ அந்த கல்யாண உற்சவத்தை நேரடியாகவே தரிசித்து கொண்டு அந்த பகவானுடைய திருவருளை பெற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி செய்து கொண்டுள்ளார். இதோ அற்புதமான காட்சியை இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் தரிசித்துக் கொள்வோம். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹா என்று சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद.
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ